Informasi selanjutnya, pemirsa, Juni mengawali musim panas di AS dan sering kali ini berbagai indikator ekonomi menunjukkan perbaikan signifikan bersamaan meluasnya vaksinasi terhadap COVID. Tapi baik Wall Street atau pasar keuangan dan Main Street atau ekonomi real masih mencemaskan sejumlah efek samping pemulihan pesat dan stimulus. Memorial Day, hari untuk mengenang mereka yang telah gugur di medan pertempuran, ditandai berbagai kegiatan termasuk penempatan bendera di makam prajurit di Taman Nasional Arlington, tak jauh dari Washington, D.C. The Memorial Day to me is a day like for everyone else to remember the fallen or people who die in combat. Akhir pekan panjang menandai Hari Pahlawan Nasional Amerika Serikat ini juga menandai awal libur musim panas. Bandara di penjuru AS termasuk LAX di Los Angeles, California, mengamati lonjakan jumlah penumpang, jumlah tertinggi sejak awal pandemi. Normally Memorial Day weekend is really the kickoff to the summer travel season, but this year it means even more to everybody because as people are getting vaccinated and more comfortable going out of their house, it really is a kickoff to a return to travel for so many people across the country. Satu persatu kota dan wilayah tujuan wisata juga mengakhiri PSBB, termasuk batas kapasitas kegiatan usaha serta kewajiban masker di luar rumah. Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan tahun ini untuk libur panjang Memorial Day, jumlah warga Amerika yang bepergian bisa meningkat sekitar 60% dibandingkan tahun lalu. Meski angka ini belum setinggi angka sebelum pandemi. Tapi pada saat yang sama, para pelaku industri keramah tamahan yang biasanya mendapat berkah dari libur panjang Memorial Day maupun musim panas, kini justru merasa resah karena banyak di antara mereka kesulitan untuk mencari peminat kerja. Banyak pemilik usaha sektor ini menyalahkan tingginya tunjangan pengangguran dari pemerintah. If you're on unemployment, you're receiving, let's say $450 plus 300, well, that's 750 take home. So if you're working in a bar or restaurant, you're not making that kind of money, and it's, the government would tell you must pay more and attract, you'll attract employees if you pay more. But how much more can we afford to pay? And how much more is the customer willing to pay for a hamburger or a Bud Light? It's already expensive. Tapi ini disanggah sebagian pekerja industri restoran yang akhirnya beralih profesi. I think a lot of people are like, I can't pay my rent if I go back to work. It's not I don't want to go back to work or I want to sit on unemployment. It's I literally couldn't pay my rent or I can't put food on my table with the money that the industry is paying right now. Bila tarik ulur masih mewarnai Main Street alias sektor real, maka di Wall Street situasi mulai pulih kembali. Seperti terlihat di lantai bursa yang tak lagi memberlakukan pembatasan sosial ketat. Tapi investor juga mencemaskan perkembangan Main Street, terutama lonjakan permintaan yang tak disertai banyaknya pasokan, sehingga meningkatkan laju inflasi. I think it's this pressure between whether we'll have a transient inflation forces or whether it's going to be longer lived. And basically the wrestling match between those two forces. Pertemuan Bank Sentral atau Federal Reserve selanjutnya berlangsung pertengahan Juni, dan The Fed telah lama mengindikasikan laju inflasi 2% sebagai isyarat perubahan suku bunga acuan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.